Shalom ndugu mpenzi, nilikusalimu tena leo katika jina la Yesu Kristo. Nilipenda tu nikufundishe kitu moja kuhusu maombi. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 10 maandiko yanasema Thou kingdom come, aseme ufalme wako uje. Ufalme unakujaka katika hali ya maombi. Katika hali ya maombi ndio utabadilisha ufalme ambao unakutawala. Katika hali ya maombi utabadilisha ufalme wa umasikini. Katika hali ya maombi utabadilisha ufalme ya magonjwa. Katika hali ya maombi utabadilisha ufalme wa shida yenye uko unapitia ndani. Manake maandiko yanatuambia kwamba ni katika hali ya maombi. Kwa maana wakati Yesu aliambia wa mitume hivyo, ni wakati wa mitume walipomwambia Bwana utufundishe kuomba. Unaweza kuwa na shida lakini saa zingine haujui kuomba. Nilipenda tu nikuambia kwamba wanapokufundisha kuomba, ombeni hivi: ufalme wako ukuje. Ufalme wa ile utachi wako, ufalme wa ile kutaka kwako ndio yenye itendeke hapa duniani. Ufalme yenye tuko nasema ikuje ni ile ufalme ambao unaitazama katika ulimwengu wa kiroho. Ndeza tazama vitu mu ulimwengu wa kiroho, asa ni lazima nibitoshe kule na niishi sasa ile vitu. Ndio maana nilipenda nikufundishe ya kwamba katika hali ya maombi kuna kiwango ya kubadilisha ufalme. Ninakualika katika Prayer Power International Church hapa Kampala Masaja Kibira kwa LOC 1. Ukifika hapo unipigie simu, namba iko pale kwenye screen. Ukuje tuombe, tubadilishe ufalme. Ufalme ambao unakutawala sio ndio ufalme wako. Sasa ingine ufalme wako uliita haikukuja, lakini katika hali ya maombi dimensions zinafunguliwaka. Katika hali ya maombi